यूट्यूब चैनल जहां मुश्ताक के नाजरीन को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुंचे। रोहित चौलिस्तान में वाक़ तारीखी किला दिलावर में मौजूद कैद खाना, काल कोठड़ी और फांसी घाट से मुतालिक आज की वीडियो पेश खिदमत है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपकी मालूमात में काफ़ी हद तक जो है इजाफा करेगी। ये बात पेश नज़र है कि किला दिलावर की ये जेल आम जेल ना थी और आम कैदियों के लिए भी ना थी। दिलावर की फसील कोई शहर पनाह न थी कि जिसमें कसीर आबादी रिहाइश पजीर हो। इस किले का सारा रकबा या अहाता 1500 मीटर या 1.5 किलोमीटर पर मुहित था। ये किला महज दिफाई नुक्ते नज़र से बनाया गया था और सहरा में होने की वजह से आबादी भी खाल खाल थी। इसका सिर्फ एक दाखिली दरवाज़ा था। दीवारें भी तकरीबन 100 फुट बुलंद थीं। इस वजह से यहाँ अमूमन रियासत के बागियों या इंतहाई खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। रियासत के बागियों में उमरा और वज़रा के अलावा शाही अब्बासी ख़ानदान के अफराद कैद में रखे जाते थे और बाज़ सूरतों में उन्हें मौत के घाट भी उतार दिया जाता था। ख़ानदानी बादशाहत में हुक्मरान चुनने और हटाने का एक ही तरीका था। बादशाह मर जाता तो उसके बाद उसके भाइयों और बच्चों में जंगें शुरू हो जाती। हजारों लोग जंगों का ईंधन बनते। इस दौरान भाई भाई का गला काटता। फिर जो जीत जाता वो पिछले बादशाहों के सब दरबारियों के सर कलम कराता और लहू से दागदार ताज सर पर सजाकर अपने नए वफादार और दरबारी मुंतखब करके हुकूमत करता। फिर ये सब दोहराया जाता। वो मारा जाता तो उसके साथ उसके दरबार भी मारे जाते और नया बादशाह फिर लहू लहू ताज लेकर तख्त पर बैठता। दुनिया की तारीख में तख्त के हसूल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए खूनी रिश्तों के खून बहाने की खून रेज़ दास्तानें बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी मुकम्मल तफसील के लिए कई किताबें और जिल्दें दरकार होंगी। वीडियो की तवालत के खौफ के पेश नज़र चंद एक मिसालों पर इक्तफा करना चाहूँगा। जैसा कि बयान किया जाता है कि अशोक आज़म ने अपने 99 भाइयों को कत्ल करा दिया था। तुर्की के उस्मानी खलीफा मुराद चहारम ने अपने 18 भाइयों और बेटों को मरवा दिया। उस्मानी खलीफा मोहम्मद स्वयं ने खलीफा बनने के बाद अपने 19 भाई और बेटे कत्ल करा दिए। सुल्तान सुलेमान दी ग्रेट या सुलेमान अली शान ने अपने 2 बेटों को मरवा दिया। इसी तरह बरसगीर पाक हिंद की तारीख भी खून से लिथड़ी हुई है। इलाउद्दीन खिलजी ने अपने चचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी को कत्ल करके बादशाही संभाली। जलालुद्दीन खिलजी खुद भी खून का समंदर अबूर करके बादशाह बना था। मुगलों के हिंदुस्तान में बाप बेटे और भाई आपस में इक़्तिदार के लिए जितना लड़े, इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। अकबर और उसके अकलौते बेटे सलीम के दरमियान जंग हुई। सलीम शिकस्त खाकर जंजीरों में बांध कर दरबार में लाया गया तो अकबर ने शफकत पिदरी के हाथों मजबूर होकर अपने अकलौते बेटे को माफ कर दिया। लेकिन शहजादा सलीम जब जहांगीर बादशाह बना तो उसने अपने बागी बेटे खुसरो को माफ नहीं कराया और कत्ल करवा दिया। जहांगीर बादशाह के बेटे शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने कैद में डाल दिया और शाहजहां ने अपने भाई को कत्ल करके ही इक़्तिदार को संभाला था तो उसके बेटे ने भी उसे कैद में डाल दिया। औरंगजेब आलमगीर ने अपने भाइयों मुराद, दाराशिको और शुजा को जंगों में शिकस्त देकर कत्ल करा दिया। किस किस का जिक्र किया जाए, हसूल इक़्तिदार के लिए अपने हकीकी रिश्तों को कत्ल करने की तारीख और तफसील बहुत तवील है। रियासत बहावलपुर के अब्बासी हुक्मरान खानदान की तारीख भी अपनों के खून से सुर्ख है। रियासत बहावलपुर की इब्तदा भी इस खानदान की 2 शाखों कल्होड़ों और दाऊद पोत्रों के दरमियान इख्तलाफ से शुरू हुई। बाद में ये दोनों शाखें सदियों तक मुतहारिब और मुखालिफ रहीं। सिंध छोड़कर आने वाले दाऊद पोता अब्बासियों ने भी एक दूसरे को कैद और कत्ल करने की स्याह तारीख रकम की और किला दिलावर की जेल इस बाहमी खाना जंगी और खून रेजी का बड़ा मरकज रही। किला दिलावर के अंदर ही कमरे इस इंतशार इफ्तराक की अलामत पड़ी हुई हैं। इंशाल्लाह इन पे जो ना एक तफसीली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। किला दिलावर के कैद खाने में अमीरान बहावलपुर ज्यादातर अपने रिश्तेदारों को नजरबंद करते थे जो उनके खिलाफ बगावत के जुर्म में मुलविस होते थे या हुक्मरान जिसे अपने इक़्तिदार के लिए खतरा समझते उसे इस जेल में कैद कर देते। मसलन नवाब बहावल खान सानी ने 1789 में
اپنے بڑے بیٹے مبارک خان کو اور نواب بہاول خان ثالث نے اپنے بڑے بیٹے حاجی خان کو قلعہ دلاور میں قید کیے رکھا۔ نواب حاجی خان اور فتح خان کے دور حکومت میں اعلیٰ حکومتی اداروں کو بھی قلعہ دلاور میں قید کیا جانے لگا۔ مذکورہ نواب نے اپنے وزیر فقیر سراج الدین کو سرکاری خزانے میں خیانت کرنے کے الزام میں قلعہ دلاور میں قید کیا۔ نواب بہاول خان رابع کے عرصہ اقتدار میں شاہی خاندان کے کافی لوگ قلعہ دلاور کی جیل میں مقید و محبوس رہے۔ اسی نواب نے قلعہ دلاور میں نظر بند اپنے 3 چچوں کو تحت کر دیا۔ قلعہ دلاور کے قید خانے میں مجرموں کو سزائے موت دینے کے لیے پھانسی گھاٹ بھی قائم کیا گیا۔ آج کل یہ پھانسی گھاٹ نہایت مخدوش حالت میں ہے۔ جس پھانسی گھاٹ نے کئی ملزمان و مجرمان کی گردنیں توڑی آج خود ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ بعض اوقات تلوار سے بھی گردنیں اڑائی جاتی تھیں۔ 1866 کے بعد ریاست بہاولپور میں انگریزوں کا عمل دخل بڑھا اور عباسی خاندان میں خون خرابہ کچھ کم ہوا تو قلعہ دلاور کی جیل میں ریاست کے باغیوں، عام سیاسی قیدیوں اور سنگین جرائم میں ملوث لوگوں کو رکھا جانے لگا۔ یہ لوگ تنگ و تاریک محرابی چھتوں والے سیلوں میں رکھے جاتے، جن کے دروازے لوہے کے مضبوط سریوں سے بنائے گئے تھے جو مقفل یا بند رکھے جاتے تھے۔ ان کی دوہری دیواریں اور دوہرے دروازے بنائے جاتے تھے تاکہ قیدیوں کے فرار کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ میرے ایم فل اور پی ایچ ڈی تاریخ کے سپروائزر میرے محسن اور میرے محترم استاد اکبر ملک صاحب کے والد صاحب مولوی محمد افضل صاحب بھی دلاور کے قید خانے کے داروغہ یعنی سپرنٹنڈنٹ جیل تھے۔ میں جب بھی قلعہ دلاور آتا ہوں تو اس کے قید خانے کو دیکھ کر غم و افسردگی کی کیفیت مجھ پر طاری ہو جاتی ہے۔ یہاں مجھے بعض اوقات قیدیوں کے رونے، سسکنے اور بلبلانے کی، کسی قیدی کے ہجر فراق میں ڈوڑے سریکی ڈوڑے گانے کی اور بعض اوقات جھنجھلا کر سرکار کو گالیاں دینے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ کال کوٹڑی اور قلعے کی حسین اور رنگین بالادری میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں۔ کال کوٹڑی سے گزر کر بالادری تک پہنچا جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جو ناکام ہوئے ان کا مقدر کال کوٹڑی ٹھہری اور جو کامیاب ہوئے وہ بالادری کی رنگینیوں، رانائیوں اور رونقوں سے محظوظ اور لطف اندوز ہوتے رہے۔ قلعہ دلاور کی بالادری کے بالکل نیچے پھانسی گھاٹ ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ خون بہانے کے بعد حکمران ان لاشوں پر بیٹھ کر خود کو بلند و برتر بناتے رہے۔ قلعہ دلاور کے قید خانے میں نے اپنے چھوٹے بیٹے شہریار اور پوتوں معاذ اور معیز کو ازرہ مزاح قید ہونے کا کہا، لیکن انہیں آہنی سلاخوں کے پیچھے دیکھ کر دل کانپ رہا تھا۔ پتہ نہیں کہ شکی القلب اور سنگ دل لوگ کیسے اپنے خونی رشتوں کا خون کرتے ہوں گے۔ شاید اقتدار و اختیار کی حرص حواس انسان کو اندھا اور بے حس کر دیتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کی بادشاہی ہمیشہ قائم رہے گی، حالانکہ بادشاہی تو صرف خدا تعالیٰ کی ہے جو مالک ارض و سما ہے اور جسے کبھی زوال نہیں آنا۔ رہے نام اللہ کا۔ انشاءاللہ قلعہ دلاور میں قیم حرم سرا یعنی زنان خانے سے متعلق ویڈیو جلد پیش ہوگی۔ اللہ حافظ۔